Hello, maingod to mga idol. Magbangkod tag balanghoy kay watay paniud to, matay bugas. Isagol na tong kuan ba? Balanghoy o. Kamuti og balanghoy. Ayan o. Kamuti og balanghoy. Sangulo na to. Kay tungod sa krisis karon walay bugas. Munang maningkamot na lang taog. Pangalot og balanghoy og kamuti karon kay para makakaon lang ta. Kay kung di ta maningkamot, wala gyud. Problema lang namo ani karon asukar. Kung kisa tong nay asukar diha muhatag, adawaton namo og nay muhatag og asukar. Kaya may asukar namo ani ron. Bangkuran ba tong kamot ani ug kuan. Kita magtanaw og banggod.